अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक 16 साला लड़की ने मुबैना तौर पर अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई की मदद से जेडी मेटला में उनके घर में अपनी ही मां को कत्ल कर दिया। लड़की, जो कि 10वीं जमात की तालिबा थी, अपनी वालिदा से अपने एक 18 साला लड़के के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करने पर नाराज़ थी, जिससे उसकी गुज़िश्ता दिसंबर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। लड़की इब्तदाई तौर पर 19 जून को लड़के के साथ भाग गई थी, जिसके बाद 39 साला मां ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अफसरान ने लड़की को सूर्यापेट में लड़के के दादा दादी के घर से तलाश किया और उसे वापस ले आए। लड़की को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उसे मशावरत के लिए भेज दिया गया, जिसकी वजह से माँ बेटी में तकरीबन रोज़ाना झगड़ा रहता था। पुलिस अफसरान का दावा है कि लड़की ने अपनी मां को कत्ल करने का फैसला किया और दोनों लड़कों से इस जुर्म में मदद करने को कहा। और पीर की रात लड़की ने अपनी 14 साला छोटी बहन को किसी बहाने घर से बाहर भेज दिया। कुछ ही देर में दोनों लड़के घर में दाखिल हुए और तीनों ने लड़की की मां का गला घोंट दिया। पुलिस के मुताबिक मां बेहोश हो गई और दोनों लड़के मौके से फरार हो गए। इसी दौरान छोटी बहन घर वापस आई तो मां को बेहोशी की हालत में पाया और बहन को होशियार किया। एम्बुलेंस बुलाने के बहाने 16 साला नौजवान ने दोबारा दोनों लड़कों को फ़ोन किया और दोनों मुबैना तौर पर वापस आए और छोटी लड़की को दोबारा बाहर भेजा और मां का दूसरी बार गला घोंट कर उस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो मर चुकी है और फिर वहां से चले गए। जब छोटी लड़की घर वापस आई तो उसे अपनी मां की मौत पर शक हुआ और उसने अपने रिश्तेदारों को इत्तला दी, जिन्होंने पुलिस को बुलाया। लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के नोट करने से पहले ही खातून को कत्ल कर दिया गया। पूछताछ के दौरान छोटी बहन ने एहलकारों को घर में दोनों लड़कों की मौजूदगी के बारे में बताया। उसके बाद एहलकारों ने बड़ी लड़की से पूछताछ की, जिसने कत्ल पर इंकशाफ किया और तहकीकात से मालूम हुआ कि 16 साला लड़की मुतासरा की पहली शादी के बाद पैदा हुई थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो उस औरत ने दूसरी शादी की और उसकी दूसरी बेटी हुई, लेकिन इसके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो अपनी 2 बेटियों के साथ जेडी मेटला के शाहपुर नगर में किराए के मकान में रह रही थी। और उसकी बड़ी बेटी ने इंस्टाग्राम पर 18 साला नौजवान से दोस्ती की और आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता तय किया। 19 जून को अगवा का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हुकाम ने BNS के तहत लड़की का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन खातून को बयान रिकॉर्ड करने से पहले ही कत्ल कर दिया गया। बादजा इस मौके पर 16 साला लड़की ने मुबैना तौर पर अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाई की मदद से जेडी मेटला में उनके घर में अपनी मां को कत्ल किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसमें नाबालिग लड़का भी शामिल है। और जेडी मेटला पुलिस ने शाहपुर नगर में खातून के कत्ल केस में मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इस मामले को हल कर दिया। वाज़ेह है कि ये मनसूबाबंद कत्ल था और इसमें मुलविस मुलजिम का कामयाबी से सुराग लगाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सितांजलि, जिनकी उम्र 39 साल थी, जो कि लड़की की मां थी, वो उनके रिश्ते से नाराज़ थी, जिसके सबब ये कत्ल की वारदात अंजाम दी गई। జీడిమెట్ల పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సర్దార్ పటేల్ నగర్ ఏరియాలో నైట్ 7:30 ఆ టైంకి అంజలి కూడా ఒక 39 ఇయర్స్ అంజలి వాళ్ళ కుమార్తె ఆవిడ యొక్క ప్రియుడు ఎవరైతే ఉన్నారో 19 ఇయర్స్ బాయ్ శివ, ఆ అమ్మాయికి వాళ్ళ కుమార్తె 16 సంవత్సరాలు. తర్వాత ఈ శివ వాళ్ళ తమ్ముడు ఇతను కూడా కలిసి ముఖ్యంగా ఈ అమ్మాయి ప్లానింగ్ చేసింది, వాళ్ళని ప్రోత్సహించింది. ఎవరైతే డిసీజ్ ఉందో వాళ్ళ కుమార్తె, మిగిలిన ఇద్దరు శివ అండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు, వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి ఆవిడని స్ట్రాంగులేషన్ చేసి ఆవిడ చున్నీతోటి వాళ్ళని గొంతు బిగించి చంపడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు ఫస్ట్ ట్రై చేసినారు చంపడానికి, వాళ్ళు చనిపోయింది అనుకొని మళ్ళీ వెళ్తున్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి వచ్చి చూసి, ఎవరైతే బిడ్డ ఉందో ఆ అమ్మాయి వచ్చి చూసి మళ్ళీ చనిపోలేదని గ్రహించి
మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ స్ట్రాంగులేషన్ చేసి మళ్ళీ చున్నీని గొంతుల మీద నుంచి వాడు చనిపోయింది నిర్ధారించుకొని అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరికి ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ డిసీజ్డ్ డాట్ రూమ్లో ఈ అమ్మాయికి అక్యూజ్డ్ A1కి ఇద్దరికి 8 నెలలుగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం ఉంది. వీళ్ళిద్దరు ప్రేమించుకుంటున్నారు. అయితే ఈ ప్రేమకు సంబంధించి తల్లికి కూడా అవగాహన ఉంది. ఈ అబ్బాయి కూడా ఒక 5-6 సార్లు వచ్చి వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండడం జరిగింది. అయితే లేటెస్ట్గా తల్లి వీళ్ళిద్దరి ప్రేమ వ్యవహారాన్ని అబ్జెక్షన్ చేస్తూ ఉంది. ఈ అమ్మాయి దర్శన ప్రకారం ఆ అమ్మాయిని కూడా 1-2 సార్లు కొట్టిందని చెప్తుంది, దండించిందని చెప్తుంది. దాంతో ఈ అమ్మాయి కక్ష పెంచుకొని తల్లిని అడ్డు తొలగించుకుంటే తప్ప నేను ప్రశాంతంగా ఉండలేను, నేను ఇతనితోటి ఉండలేనని చెప్పేసి భావించి ఇతన్ని బాగా రెచ్చగొట్టి ప్రోత్సహించి మా అమ్మని చంపాల్సిందని చెప్పేసి ఇతన్ని రెచ్చగొట్టుకుని వచ్చి వాళ్ళ తమ్ముడిని కూడా అతని ఫోటో తీసుకొని వచ్చి ఈ హత్య చేసింది. అయితే ఇందులో ఈ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో 8th to 12th కూడా వీళ్ళు కట్టంగు వెళ్ళి ఈ అక్యూజ్ ఇంట్లో ఉండడం జరిగింది. ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ చెల్లి ఎవరైతే మైనర్ 14 years ఉందో ఆ అమ్మాయి కూడా వెళ్ళి ఉన్నారు. అది కూడా వాళ్ళ మదర్ నాలెడ్జ్లో ఉంది. బట్ అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మదర్ సీరియస్ అయ్యి దండించింది. దాని మీద అమ్మాయి మళ్ళీ 19th ఈ అబ్బాయితోటి ఒకసారి చుండూరు వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. వాళ్ళ మదర్ వచ్చి మిస్సింగ్ కేసు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని మనం కిడ్నాప్ కింద కట్టేసి ఇమీడియట్గా 20th రోజు రేజ్ చేసి ఆ అమ్మాయిని వీడియోగ్రఫీ తోటి అదేవిధంగా స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ మదర్కి అప్పగించడం జరిగింది. తర్వాత ఇది 23వ తారీఖు సాయంత్రం ఈ ఘటన జరిగింది. సో ఇమీడియట్గా వీళ్ళని 24 hours ఈ అక్యూజ్ని అప్రహెండ్ చేసినందుకు ఏసీపీ బాలనగర్, SHO జీడిమెట్ల, DI జీడిమెట్ల అండ్ అదర్ పోలీస్ స్టాఫ్ అందరినీ కూడా అభినందిస్తాను. ఆపరేటర్గా చేస్తుండేవాడు. తను కట్టంగూరులో ఉంటాడు. తనకి 19 years, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుందని చెప్తున్నాడు. ఎక్కువగా డీజే ఆపరేటర్ చేసి ఇతనికి ఆదాయం సంపాదిస్తూ ఉండేవాడు. ఈ డిసీజ్ ఎవరైతే ఉందో ఈవిడ తెలంగాణ సాంస్కృతిక కళాకారుల బృందంలో సభ్యురాలు. గత 20 సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. వీళ్ళ నేటివ్ వచ్చేసి ఇనుగుర్తి గ్రామం, కేసముద్రం మండలం, మహబాద్ జిల్లా. వాటిలో చాలా విషయాలు నేను కూడా కవర్ చేశాను, దాదాపుగా అదే చెప్పాను. సో మీరు అన్నట్టుగా ఈ అమ్మాయి ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం 7th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి తల్లి మీదనే కంప్లైంట్ చేసి నేను ఉండను ఈవిడతో అని చెప్పేసి హోమ్లో ఉన్న మాట కూడా వాస్తవం. అది కూడా జరిగింది. ఈ అమ్మాయి మా ఇంటరాగేషన్లో కూడా దాదాపుగా మీరు చెప్పిన పాయింట్లన్నింటినీ కూడా ఏకీభవిస్తూ ఈ అమ్మాయి చెప్పిన పాయింట్లు నాకు ఎక్కువగా కొడుతూ ఉండేది అనేది, నన్ను ప్రేమగా చూసుకోలేదని నాకు అనిపించింది అని కూడా అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. జిల్లా అమ్మాయి CCL, చైల్డ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ లా. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ద నెసెసరీ ప్రికాషన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ షీ ఇస్ గుడ్ అండ్ ఎట్లా ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇద్దరితో మాత్రమే ఆవిడ అక్కడికి వెళ్ళడం శివ మనం యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ మనకి కిడ్నాప్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఆ కిడ్నాప్ లో మనం ఇప్పటికి ట్రేస్ చేసాము. యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ మనం ఒక ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ తోటి వీడియోగ్రఫీలో ఆవిడ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం, 61 స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయడం, తర్వాత ఆవిడ ఏమేమి చెప్పిందో అదంతా కూడా మనం రైట్ డౌన్ చేయడం, వీడియోగ్రఫీ చేయడం, అవన్నీ చేసాము యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్. बहादुरपुरा में सस्ती शराब के ज़रिए असर अवामी परेशानी पैदा करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को 5 दिन की जेल और 1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। किशनबाग के रहने वाले सलमान और फेरोज़ और हसन नगर के अब्दुल शानूर ने बहादुरपुरा एक्स रोड के करीब रात के वक्त सस्ती शराब पीने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस के मुताबिक तीनों, जिन्हें वाइटनर गैर मुस्तकिम मादे के आदी समझा जाता है, उन्होंने इलाके में अवामी इज़्तिराब का बाइस बना। बहादुरपुरा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अफराद को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उनमें से हर एक को 5 दिन कैद की सज़ा सुनाई और 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। इस मामले पर बात करते हुए एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुतनबा किया कि जो भी नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हुए और अवामी अमन को ख़राब करते हुए पाया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रिहायशियों को यकीन दिलाया कि पुलिस इलाक़ों में तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है और इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वाक़या एक वाज़ेह पैगाम के तौर पर काम करता है कि नशावर अशिया के ज़रिए असर अवामी परेशानियों से क़ानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सख्ती से निपटा जाएगा।
صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے جاگرتی کارکنان کے ہمراہ حیدرآباد کے علاقے ایبٹس میں واقع GPO دفتر پہنچ کر کانگریس قائد سونیا گاندھی کے نام ایک احتجاجی مکتوب روانہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے موجودہ کانگریس حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کا قیام عمل میں آ کر 18 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن انتخابی منشور میں عوام بالخصوص خواتین، بزرگ، شہریوں اور معذور افراد سے کیے گئے وعدوں کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے وعدہ خلافیوں کے خلاف پوسٹ کارڈ مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں پوسٹ کارڈز سونیا گاندھی کے نام روانہ کیے گئے، جن میں عوامی مسائل اور وعدہ خلافیوں کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ معمر شہریوں کے لیے پینشن کو 2,000 روپے سے بڑھا کر 4,000 روپے کرنے کا وعدہ محض وعدہ ہی رہا۔ معذور افراد کی پینشن کو 4,000 روپے سے 6,000 روپے تک بڑھانے کا دعویٰ بھی پورا نہ ہو سکا۔ خواتین کو ماہانہ 2,500 روپے دینے کا اعلان بھی صرف زبانی وعدہ رہا۔ کانگریس نے 6 ضمانتوں کے نام پر عوام سے گارنٹی کارڈز تقسیم کیے، جن پر سونیا گاندھی کی تصویر تھی، لیکن آج وہی عوام مایوس اور فریب و دھوکے کا شکار ہیں۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کویتا نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو اسمبلی اجلاس طلب کرنے اور 6 ضمانتوں کے نفاذ پر کھلے مباحث کا چیلنج دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی نے چندر بابو نائیڈو کو حیدرآباد بلا کر بریانی کھلائی اور ریاست کی قیمتی گوداوری ندی کے پانی کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ سال 2016 میں نہ تو پولاورم پروجیکٹ کا کوئی ذکر تھا اور نہ ہی بنکاچرلا معاملے کی کوئی بنیاد تھی، لیکن آج حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی۔ کویتا نے کہا کہ جھوٹ بولنا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی عادت بن چکی ہے اور عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانا قابل مذمت عمل ہے۔ کویتا نے کہا کہ اگر پسماندہ طبقات کو 42% تحفظات دیے بغیر انتخابات کی طرف بڑھایا گیا تو عوام کانگریس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ KCR نے کبھی بھی تلنگانہ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تلنگانہ کا قیام KCR کی جرات مندی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ریونت ریڈی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ بن سکے ہیں، یہ بات وہ نہ بھولیں۔ کویتا نے آخر میں کہا کہ ہم نے سونیا گاندھی کو یہ پوسٹ کارڈز اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو ہدایت دیں کہ عوامی وعدے فوراً پورے کیے جائیں، خصوصاً پینشن کی رقم میں اضافہ کیا جائے۔ عوامی اعتماد کا تقاضا ہے کہ وعدے پورے کیے جائیں، ورنہ عوام کانگریس کو آئندہ سبق سکھائیں گے۔ IS سدن پولیس اور جنوب مشرقی ٹاسک فورس نے ایک گانجا بیچنے والے کو گرفتار کر کے 45 کلو گرام گانجا ضبط کیا، جس کی کل مالیت 11,25,000 روپے بتائی گئی ہے۔ اطلاع کی بنیاد پر IS سدن پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے کمشنر ٹاسک فورس کے عملے کے ساتھ ساؤتھ ایسٹ زون ٹیم حیدرآباد نے IS سدن ایکس روڈ حیدرآباد پر ایک ہیونڈائی ورنا کار کو روکا اور جنپالا ہری کرشن نامی ایک گانجا بیچنے والے کو گرفتار کیا اور اس کے قبضے سے 45 کلو گرام خشک گانجا ضبط کر لیا، جس کی مالیت 11,25,000 روپے بتائی گئی۔ اس کے پاس سے 45 کلو گرام گانجا، ہیونڈائی ورنا کار، ایک سیمسنگ موبائل فون برآمد کر لی گئی۔ چینل ہے اردو چینل ہے، ہندی چینل ہے۔ گڈ آفٹرنون۔ آج صبح 10 بجے ایک کریڈیبل انفارمیشن ملا ہم لوگوں کی کہ ایک گاڑی کے اندر گانجا سپلائی ہو رہا بول کے، تو IS انسپیکٹر صاحب اینڈ اپنے ساؤتھ ایسٹ زون ٹاسک فورس کے انسپیکٹر صاحب IS کے پاس ایک گاڑی کو انٹرسپٹ کر کے اس کے اندر سے 45 kg گانجا سیز کرے بعد اس کو لے کے آ کے انٹروگیشن کرے بعد اس کا نام ہری کرشنا بول کے بولے، پدکندکوری ولیج کا ہے انہیں، یادگٹا ڈسٹرکٹ اور منڈل کا ہے انہیں۔ تو انہیں کیا کرا بولے تو تھوڑے دن کے نیچے آ کے اس کا چھوٹے بچپنے کا دوست ہے اروند بول کے، اس سے آ کے ملا۔ ملازمین کے لیے ایک بڑی سہولت کا اعلان کرتے ہوئے امپلائی پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن EPFO نے ایڈوانس کلیم کے خودکار تصفیے آٹو سیٹلمنٹ کی حد کو موجودہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا۔ یہ اطلاع مرکزی وزارت محنت و روزگار کی جانب سے دی گئی۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام
EPFO کی جانب سے اپنی خدمات کو بہتر بنانے اور ارکان کو بروقت مالی امداد فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد ارکان کو زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ روپے تک کا کلیم 72 گھنٹوں کے اندر خود کار طریقے سے حاصل ہو سکے گا، خاص طور پر اس وقت جب انہیں فوری مالی مدد کی ضرورت ہو۔ مرکزی وزیر برائے محنت و روزگار منسکھ مانڈویا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس پیش رفت کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ مالی سال 2024-25 میں EPFO نے آٹو سیٹلمنٹ کے ذریعے اب تک ریکارڈ 2.32 کروڑ روپے ایڈوانس کلیمز کو کامیابی سے پروسیس کیا ہے۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 161% کا اضافہ ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے OBC فہرست میں تبدیلی کے خلاف کولکتہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ریاستی حکومت نے OBC کے لیے ذیلی زمروں کی ایک نئی فہرست تیار کی تھی، جس پر ہائی کورٹ نے حال ہی میں عبوری پابندی لگا دی تھی۔ اب حکومت نے اس فیصلے کو ملک کے اعلیٰ ترین عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے اسے معطل کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی قیادت والی حکومت نے ریاستی اسمبلی میں OBC A اور OBC B کی ترمیم شدہ فہرست پیش کی تھی، جس میں کل 140 ذیلی زمرے شامل تھے۔ ان میں 76 نئی ذیلی زمروں کا اضافہ کیا گیا تھا، جن میں 80 مسلم اور 60 غیر مسلم برادریوں کو شامل کیا گیا۔ اس سے قبل کل ذیلی زمروں کی تعداد 113 تھی، جن میں سے 77 کا تعلق مسلم برادری سے بتایا گیا تھا۔ نقدی برآمدگی معاملے میں بری طرح پھنسے جسٹس یشونت ورما پر پارلیمانی پینل نے بھی سوال اٹھایا اور حکومت سے پوچھا کہ آخر ان کے خلاف اب تک کوئی FIR کیوں درج نہیں ہوئی۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون و امور انصاف کی میٹنگ میں اراکین پارلیمنٹ نے عدلیہ میں بدعنوانی کے طرز عمل کو لے کر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جج کے یہاں بڑے پیمانے پر نقد کیش کا برآمد ہونا تشویش کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ نے ججوں کے سیاسی تقاریب میں شریک ہونے اور ملکیت کا اعلان کرنے میں تاخیر کو لے کر بھی سوال اٹھائے۔ اراکین پارلیمنٹ نے سیدھے طور پر سوال کیا کہ دہلی ہائی کورٹ کے جج یشونت ورما کے گھر پر جب بڑے پیمانے پر نقدی کی برآمدگی ہوئی تو اس معاملے میں FIR کیوں درج نہیں ہوئی۔ فی الحال جسٹس ورما الہ آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں اور اس تنازع کے بعد ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ بنگال کے ایک رکن پارلیمنٹ نے براہ راست سوال کیا کہ جب بے ضابطگی کے الزامات میں 25,000 سے زیادہ ٹیچروں کو نوکری سے ہٹا دیا گیا تو جج کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو سکتی۔ ایران کے وزیر صحت محمد رضا ظفر قندی نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے جاری فضائی حملوں میں اب تک 606 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 5,332 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے سب سے زیادہ ہولناک ثابت ہوئے، جن میں 104 افراد کی جانیں گئی اور 1,342 لوگ زخمی ہوئے۔ ظفر قندی نے یہ بھی بتایا کہ یہ حملے 13 جون سے شروع ہوئے تھے اور تاحال بغیر کسی وقفے کے جاری ہیں۔ ایرانی حکام نے ان حملوں کو سنگین جنگی جرائم قرار دیا اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں مساجد پر نصب لاؤڈ سپیکروں کو ہٹانے کی کارروائیوں پر مسلم برادری میں شدید ناراضگی اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسی پس منظر میں ممبئی کے مالابار ہل علاقے میں واقع سہیادری گیسٹ ہاؤس میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے کی۔ اجلاس میں متعدد مسلم تنظیموں کے نمائندوں کے علاوہ ریاستی پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں NCP رہنما ثنا ملک، نواب ملک، رکن اسمبلی ذیشان صدیقی، سدھارتھ کامبلے، سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے وارث پٹھان نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ ریاست کی ڈائریکٹر جنرل پولیس رشمی شکلا اور ممبئی پولیس کمشنر دیوین بھارتی بھی موجود تھے۔
मॉनसून ने मगरबी और शुमाली हिंद के कुछ इलाकों को छोड़कर तकरीबन पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई रियासतों में मूसलाधार बारिश हो रही। वहीं महकमे मौसमियात ने 9 रियासतों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अलावा मुल्क की सभी रियासतों में येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश, ओडिशा में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साहिली इलाकों में भी तेज़ बारिश होने का इम्कान है। कौमी राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ मानसून के दाखिल होने की महकमे मौसमियात की पेशगोई गलत साबित हुई। वैसे अब किसी भी लम्हा दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल सकता है। एनसीआर को 3 तरफ से मानसून ने घेर लिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरक़ी गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्सों में शदीद बारिश के इशारे मिल रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले कुछ घंटों के दौरान दिल्ली में भी मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। दिल्ली के रिठाला इलाके में वाक़ एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में अब तक 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। तकरीबन 12 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मुसलसल आग बुझाने की कोशिश की। यह हादसा रिठाला मेट्रो स्टेशन के करीब एक 4 मंजिला इमारत में पेश आया, जहां पॉलीथीन तैयार की जाती थी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी, जो तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई। आग लगने के फौरी बाद इलाके में भगदड़ मच गई और मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बायस फायर ब्रिगेड को इतला देने में ताख़ीर हुई। फायर डिपार्टमेंट के अफसर अशोक कुमार जायसवाल के मुताबिक उन्हें शाम 7:25 पर इतला मिली, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि आग तकरीबन 1 घंटा कबल ही लग चुकी थी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वालों ने खौफ के मारे फौरी तौर पर मदद नहीं ली और ख़ुद ही आग बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से हालात मज़ीद बिगड़ गए। जब इमारत का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था, तब फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। ईरान पर अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों का कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है। यह इंकशाफ हाल ही में सामने आई एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को यकसर खारिज कर दिया। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका के हमलों ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये रिपोर्ट डिफेंस एजेंसी की है। इस रिपोर्ट का खुलासा सबसे पहले रिपोर्ट में मुबैना तौर पर किया गया और कहा गया कि ईरान के जौहरी ठिकानों को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे ढकेला गया, ना कि पूरी तरह से ख़त्म किया गया। हमलों का अंदाज़ा लगाने के माहिरीन 2 लोगों ने बात करते हुए बताया कि ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा तबाह नहीं हुआ है। उनमें से एक का कहना है कि सेंट्रीफ्यूज अब भी मौजूद है। उन्होंने कहा है कि DAI का अंदाज़ा है कि अमेरिका ने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों के लिए पीछे कर दिया है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें अख्ताम को पहुंचती हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।